أكنا عبدنا دون من إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين المبدئ والمعيد يعطي من شكر والمزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبعوث رحمة للعبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعبيد وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. يوم ألتنت لأن ألتنت القرآن بسالة كلا صلى الله عليه وسلم أتي أنا لبنتم كل مبيانا لسايبول الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون من التريك كيتي تونياكا وتونياكا نكلا كيتي الكون بافا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yobe kola mbadi ngol nata janne komin han kabin dalta ka kanya min doron kanyo hakilo bulandi tol fon kam fan hakilo bulandi folo janne ka fuda modo la kaje ko mantambi mistake kola mantambi ala sokola mantambi nasi kola nasa kola komin hadama do kam fa al insan laysa madama di manke masumoti ndu ka fo al insan udla min an nisyan bar waka ke mistake kola ta ninna kola mol ka ku jawol minke mol ka ku kola minke mambete a junube barol mawol fo nata min nabi kanyo hakilo bulandi minna wolem aqida la karora wolem kaje ko ni aqida mantra hadama dingo la baluwo kono ni aqida mantra misilimo la baluwo kono fente je min beteata okay wa aqida kama ngole fo kila sanji jama ke dar abi alqama kamol kumandi katawo aqida damale kama wala sen ya damma kama wa aqida la atna alay jinol ni adama dingol dida ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqin ma uridu an yut'imun so ni ko ku jala tana ko aqida tinya wala ka ke problème oti mol yo society kono kuwo kule laftana ala banko kan wala society kono pour ka aqida tinya sunna mo be nyanta wulla wala salafo be nyanta mula wala sunniye be nyanta lola ka kuwo kele ka kuwo koindi ka kufo moli yoto mi an ka sabata be kitabo ni sunno to mbadi ngol la famille fola nga video leje ye jindina iskato la platform to jang abita ni wulara ndingola mi alon ka keta rawdatul majalis la moli ning libanon ashari o min benta sufi ashari on safono in sahat tabir kaje ko sialem sayyid ali bari la fraka damin koindi na banko kan komi mo jamal beje Libanon hanatra yalong imalo mo sifal min beje malon arab sifal min beje walla dino muneti walla aqida muneti mo sifal le ka balu wodulato munatna rawdatul majalisi manta banku fangoto fo Libanon banko ka munatna Libanon bidhatiha munatna Libanon fangoto mbon komin ka vale wato wade dron ning nata kadiyam walla nata ka kuma fo molye walla nata kadiyamu jawato watin ka min fo mbadi ngol wole mun ka nyokuma ndikata aqida kan nse aqida kuma ni se aqida bunya ni se aqida wa aqida le misil mola ko beti ni wo man beti la baro to fem man beti aje koteke أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ألا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا so ala wole fo
moli mi akafo ko muhammad qul kaf je ko ka muhammad kafa ko ila moli mi mote bono la alkiyama lo ako kila hal unabbiukum bil akhsarina amala min yalon ko wolle bono tam moli beti aka wole fo kila jang ite muhammad hal unabbiukum bil akhsarina amala jumal le wote alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya bari munem wa hum yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a itol bo ke ka yamire ka baro nyim beti ande nga kila ko ala ko kila hanide ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqim lahum yawm al-qiyamati wazna wala fomu molti minan koy kafiriyata ante ala la ba ante ala la ayol la na alqur'anu la ita kilanin ko min nata fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna la ka lolu wonte pesa lallondi la woliye mbadi ngol lafta ka diamo ke mim ke baake bi e komin ka kumol fo ni muna na drawdu majalisu itol tata libanon ne fam to munati ne mam banku tombon fo libanon ani munati ne ka komi wolati nan ka fo ko misilmo ni be kala sunniyati yeke tonya fo lati ala temela aqida betea munati nan ka mol fatandi ika jamfa sufiyel la munan nan ka fo mol sufiyel ka fanyale fo munan nan ka fo mol sufiyel la aqida mabida munan nan ka fo sufiyel man la fi fenna fo fa warando munan nan ka fo mol sufiyel mantra kuto fo dunia ku o dron fo ketol ke alati fo ketol noma fo tol warandi foke tol batu sayin dunna kumo itol fongola baro en tol la kumo to nyaandile ani muna nara bankol mi yalon koy bo ma fongola karu ni data Iran ngalon ko Iran wo mu shia bankol ti 100% ngalon ko Iran shia ni hausi atondi van ahwazo leboto lebeji okay sai muna anin kurdiel do manni so munati ni tato do mbafle tata shia bankol kan komi moli yo wolonne okay bari munati ni tata Libanon ndu yalon ko Libanon ate kaje ko Libanon be shame bankole kan nin ko shame wolem Suria Libanon Ordon Palestine ka wolle fo bankol mi anko be shame okay so muna ne bil itolio rawdatul majalis o dula fango tombon kata mo bonni na woto nzafo ko mo mi alon ko ashari wolem ka wasam mana Gambia banko kay manta banko to de fo Libanon comme jannim bina ka dum bina nyin ko be folale ka be ko ndalla ba on do la Gambia mo Jamal Beje ni arabol jen to la banko kam mol fo beje ka je ko ni arabo je dro misil mol wol ne malon ko arab christian sota arabu kafiri sota arabo be mi an ko amalla fenna arabo beje mi alon ko abota arabiyato akita yahudoti so i mawoli fanam belon arabol beje malon ko shialle mo ni tol ni ko arabo re ka fo misil molem abanda e ka wole fo okay anin mbuka sufi la ko abemu tanakudol ti ko dolbe je mbuka o faham kam fanyini kala wati ndunga o fo moliyele mote o faham nola kadu sufi na so ni mona taka tunun dino la nin ka dino ke business rango ti to mari la ku faham nola kada la ku akala maslaha le sambaje wala mu antala maslaha le munti min bata na fala la dunia ko to aka wala samba ko to e ni sufi le lota jay ko lafta baba wol be min kan ngata wala ke to le wo fo ko baba wol tarta min no ngata woto nyin arabol ya mol min ka buna je ke karandi kafir yalle ka fu mol yele tenin ndo labban ko mu gambiyal ti dino min be na jambo wala kala sufi le mo fo ban mbeje biri yo fo nyaato dumandi warado to majalis mol ameta dumandi karkirin karfula karsabado yo babol fanyandi wala ke ko ni la ke barol bela yol doya yol fanyandi nyaadi de wol doya nyaadi de babol ngana wala faliya e ka findi kene bato radio to audio to WhatsApp to telebungol to ika fanya bavo tak yesia kani ala temo mol kana sunna mol kana ko to koyndi ika fa alquran ko hadiso ko ngoy babawol fanyani nya babawol yemin ke to liyo bele tinya babawol ko misil mol ngake kilindi babawol tarte ka mol la moli karandi komi to le wo fode ko ba alfa batol na alfa min tambita wol mi okay so iko wole subisame kansul mi lo man beta wol be saudi ala no man to data saudi no ma ba wonyo na fika ya kumo bir misil mom kendo to kala misil moti te man dula ko ite man dula jawya fo mom la kala arabia saudia ndu ni tabe salo le nyaatili wol ni me nyaatili wo banko kay la salote mutala ala le kila tombo a bondi woto ay molle tarun je janni kila binana muna na wol be fija kila tombo so wo maka ni me nyaatili woto la salote mutala wo maka kata woto hijola sarto le mi anka be min silma la sarto le kono wo maka la bunya wo maka la horomo ala le wo fa alqano kono wo maka ala yakali wo maka ala ko hiya lati bi bakkata mubaraka hudal lil alamin fi ayatum bayinatum maqam ibrahim dakhala wa kana aminan okay ni dem misil moti itela ko be mu makaleti okay iman do ya dula so fo makay koy mo misil mollet wala na ala kam falkano kono ma tukhfi sudurum akbar komi mimbe sonno mo kono ka maboje wala jawyate kam foni dala hasidi yale munafika yale konnante yale don komi ka furo ala male mbeta ngaka hasidi yala katu kurangole mu akurango nyimbuka jarano
okay so mbe min fola itol munatinna alfali min fo yo wulian yo ko bay ndi koy ba alfal le noma al sarawlatul majalis nyininka wala anin sufiyel munadna alfal yo kol minke birin na alfa folol min tamita ya kata ya alabatoke ye mol karandi ye majlisol lo kamoli dingol jo yandi wala kono ita sonna ke karandi ka sanji mo wanne ke ni kata do e katumen ndile koy ko eteta ine nyim fengedro e mol kumandi bine dankula ikela talbol fon kuma ikawol karandi jalam batul kati ikela talbol karandi jalam batul nyaadi ika fola nyi sanyi nangam ke yambe nyi katume karre di le nyi jino to nyi wirdi moli binete fanan normal pour wol fane mol dol jowyandi ye mol dol la kordal tay ye mol dol ye wol sikandi alato ye wol shirikandi alala wala muy la do ko de kar ni o fana data wota sabo ci ka fon karamo le nyindi nabe jino to wirdi la mol bi da fana walin so ika moli kumandi wole kamma wala hani ye talbol bula say ke karandi wala buke karandi alala buke kandi kila e buke karandi fe o fenna wobe dino nyine bala nyino min kof so ye fa wuli andi woto le bidio alfal doya e ko la fra la spécial me consul le boyle ko to murebol kafoleti itol comme ila zuhal min kadiyamu mi alon ka nene fanya fo gambia mo nene ma fo mi alon ka test anin gambi e saudi ala government sitale e kay ko be nyin kodi nangam le jinne karun to le moli sundi a tre man sumbe milliards le talala amma wo sumo fon la hukmo fo nata moy woti nyaaka jonyame ba saudi al masakunda ko milliards le bon lawoto wole zuhal nyine kumandi ya faye momi an kala sate CF man tambi sanyi mwanna akala sate la publicité mo le mimbe katon ning e ma atondi fon gunjur tema momi yalon ka ko nata nyongo wuluta gambia se doya bawate to mu nyine ta konto mu nyine ta bodula mu nyine ta te mu nyine ti pour moli sa long mo se kumala kuma tan gambia abraman bun aufti mbo fula kila kam fo sallallahu alaihi wasallam made hon nafsi kadabun fanja ila ba fanya fula ba atra dolbe je wol manta dina ko fonto fan wol fatala be ala fanje yeni audio la moy ka fo audio nyum kuntu nyim mujumal ta te boramin do fatalen jumaat okay hadam madimo ka fa wara fakata ka jawya setan so yitam yalon ko ila sate fango bi gambia moli boytela wo sate fulol fango tema ni ka tamballa sate ka to jemun wuloleti momanta sabatrinje warola tinne altara wi tate fanzu sate lowoto walla altara fanzu sate lowoto kaste wodlato pour moli yetelo molmi manta ko kono alama alay wol tankaje alay wol kandaje itamin ba koto alayka minallahi mata sayfon be alay nyanta min sotola wo warola te nyamanda firawna mabe baluri na banko kan ala fero be bi ka gambia banko tinya ga gambia banko duninyola kawo alfal nen kawo alfal doya woli minken wotamida e ka foka ha ni majlis wol ni fenkol ndol majlis wol be ten majlis alfal mi anko tamite mol karandi wol kaddo koleke ye mol karandi ila londo dantata mi dalika mablaghu min al-ilm wa afa Allahu amma salafi nasa kuwol mi soto alama alay yamfo ke law nasi kuwoldo bari ye mol karandile ye horomo soto nim problème o keda dulal to ka wuli kata ka do ka jedde ka wol dulal deda bara altol ko hani mbe mol dingol sambala nan ka tasbawol danke wir nin dol sida wularo kam finjang ninge mutanna suko ne dogo kenye sanji tan ni kata nga jino todi da nga fo en yenyi mato mol bine walina fo misili moytela do ko nyanta kele ka fo moye ko nyin to batu mol yenete wali fonto la do ko mol kata mol wali ke batu ka duwa dan o ifawol ni bawol beje buke topato billahi wallahi moli be gambia walla mol be nyin tamadulal to jannen karo fata karamo wali be watwa den ibuke fawol topato ibuke bawol topato fentem foy silatela minke mbal kortila mbal dabarra mbal keleten comme musu noya fo nyami kenno ka fay ko ha bien moro la moro ba aba bungo do kukan na meta do aka message o kina we ka fo nga sadale je nga fen koleje mbadi ma do bota fo kan nyajam moro mi audio kina abari muso ko do diala biri moro fo diam da fa pareta koni wata interview le man kayto diala wata e wulu ngo audio la moy nyokan adata interview la nata lokun kili ya bali kay findi nyim banko kan jang nga moro ko nyaadi aka e wula kumandi ya fa ye fani ikabalu wala kan bawo tolbe baluri wala kan ko kenni wonya kumandi ya fa ko ay fani ibari muso ay taja ko do nyi seyndal lafta wala banna banko kan ngasila ala damala ni fade dunde la kaburo kono ala le be konti bola momo ini ala tema ya ala damma batu ikata sila mola fo ala mote kuno le mote fano la mote ku keno le wala tan misi mu'mino le kavo la yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allahi ama fo falyatawakkalul muslimuna de falyatawakkalul mu'minun le ke tukala kadu muslimol ko ninga fo muta aslimol bejele nafikol bejele
hasidol bejele komi ni sufiyal ni jamiyal ni tanol be misilmol ko wala na alama fo nyama katu wol mum molle ila aqida man betia katu wol mum molle mi ko ka misilma no ndi ka misil ya bidal leke dino kono bidan woni o moy dawda wala ka kangola kila kan ka kila fanyani kuma imam malik ya fo nyami ni te ku kay dino kono e wobbe ata te ata kila make komi ite maria mila ko kila sallallahu alaihi wasallam khana risala kuma ay letar o jamfale mi lafta min fola mole ka kumo kunna sutiani ko nyin afawol mi yalon ko be banko kan ngani zuhal min nanyum fanya faliyeten bawo tol fon le ke fam fanyandi ike fam tonya yandi ika wole fo tana kudoto yalon nim mola baluwo manke fendi mbadi wol faka mola todi yala nyini jata be duniya ko damale to hada madingo akatu fanya folle de doron akatu mol dundla nyola le doron akatu nafika yala le doron wala tane ko ni lafta yeke mol be teroti mol be itel lafta ni mo be dia mo be la fitela akata yeke nafikoti kadu mewme minka dia e bola kala nim fani ala ka dia ni no ya fa ni tapale ala ka dia ni no ya fa sufi la balwo be wole nyaman na banko kan lafta wole e bambani won mba mim letro kila momo gambia mol ngam bawol topato ngam fawol topato ngam na wulal topato yeddu adani famani bama buli be barako sotla wolto ibama le munata kono kari kononto billahi wallahi la batate kunna e fama ko beke ni woy man barako soto wol bulita sotla mo bulu koteke ni wo ba ni wo duate min nabe jabila nimbo fole ala yata la hukmo fona alquran kono bi ate ala fojiya ko ye bulile wulula fulo noma wala ko hani woliyate ala soki ye wol topato ni topato kunya nyimala na moya ko to hanata wol mallate alala bari wala hakole be ka wulula fulo pour ka wol bunya ka wol horoma ka duwa nyini wol bulu ka wol topato ikata ke moye jonti yep ni aje ngo alfal yemim fo yobe fanen alfal tarray kamol karande hani bi wol kamol karande usas bun wol kata se sori ba wol nani se ko mi an kon se fo jam fo fano ko wol yela do ko beke kamol le karande hani bi mol be la moy kan na banko kan ye barako soto kan kalifa ko don ni fon kan kalilu wol lemban kan kalifa jata wol lemba ye mol karande di wol be baluri wol ni wol mamar wol be mol karande kan ikela moja wula na fanya bala kan kalilu ka wala kan kalifa kan aya fo wole wo fa tara wo mo fo bari komi wala tola waro be nyama ni wo kato ke banko kan nyami purate se o mari use no asa o use comme aka fo ko ndem wala talibu ay tasi bunko no bawo ngalon ko mu mo kende balleti wol mu ala batla balleti wol ye mo le karandi bari kala fi ko to use a fo ko kan kalilu le wala kan kalifa le nyim fo wala se sori bala ata wala batata bo janne a tra faniale fo ma wo fo kato ni murta kitabo don ka tra wo ma wo fo barate wo fo mune kama pour atla agenda mi ba ko to mol ye akeke alati mol ya batu naka findi te talbe tawro wala katano me ka finjang na be sirin tawali on ka kuma na ba sira be diamola mol tulo ka tarala ka da fato le do ka trabala ka translate ay mol ka moy na ko ka fo moro ko allahumma bidu no be sira balo be yolo bona ba fla ha moro ni fo allahumma so wasifal mol lafte bol de kela mo samba talbe ala ikele mosamba itoli afa woli apuri ta karandi abuka son ka karanda ka osinda bala nata mimfo wakati wole seinkan wakati wole kono tole ya kono abe yolo buna abe tula finjana ni fama wol fon ye kol telephone to buka ata ni fama wol sulata puri ta dogole ka fon fama wol nkaramo le mbula dogola ikebori kataw ya dogola ni seytana yo jina tol di le frera so yo may nyaka male ka ke tolele musol ka wolle kisu kon na mete be tasbawol de ne karo e kangola komi la tole bani be gamme nyami biri asamba se fenge atoni kanikunda kuluro ani mol mi sambanyola wol fon be tamarata nya yamarata tamara fon ka wuduma ka jonol ka kangoto bawate feo fenje way kulo so ka omi tasbayol so aka jono ka kangoto ka fay nyimu jono nyiman ka tasbayol aka tu yol bon fo mo yamata tamano anata tam so ni wo mo sifalle kalo bi gambe ko kanto la dino fo ma sibo wotan badingo nko alinga na wulula topato nge bunya ngala ala nin kila da misil mo isa katela akida betea iman kuno ite ku keno le buka fenkeno ngo nim afaye fenno muna atala sogo dinol be fanjala feyta to abdu ameki ay ameti na Europe ye fengo beso ite min fon kata ya aka wosi ye pour yadde ni ko fon be bala ya dial aka fela moto nyi nyat ni kata nyi wotumbul ikatu balula molla wala nyama ite hakilo use la bang alam ite be to abdu ya alalete harije alale fengol dila fawol meje biri kanaja ngam example kilin netalie nyi Libya silola komin kata ni ko arabol manyi safa ko ni mor ko lombaki afawol mi anko ka safo dida mole bamawol kata je ka wuli mongol dida ndingo kata Libya ni fra Libya sulali o safo je bale ka wafu bale ke bute wo safo la fay kundu put dole bula
kulun kono e futana dole bula kulun kono e fa itol ka fo le nyi silo kay ni tata don tulli ka futa wala nyama Italy dole ka fa sulal ka doli bute wa safo le ke sore ke sey ni Gambia wo be man kanyam pour ngalon koy ka fanyale fo moli ba nimboto to lafta min fola comme min nata ka kumo tariandi e video min sen nan fenko to iskatu la platform to ye wo Sayyid Ali Jani min sammanan je libani soni ka fali ko libani soni ashari yolem gambiano nalma ashari yolon wala molti la aqida man betia ashabul kalam wala muid ashari yol aton Abu Hasan al Ash'ari jani la Ash'ari kebani min fom Ash'ari kebati Abu Hasan al Ash'ari janna ka fa atubita na kabota ashariya kan ko min lonnal ya fo nyami kadu Imam Ahmed wol ni wol tanol wol ya muwajaha bakel so janna ka fa kitabu labo mi ko labanta safela control buka fem fo buka fenta fo min sabata kila la sunno ani hadiya to ki alquran tan kila sunno sallallahu alaihi wasallam so lonnal nata diamo ke je arrajihuna wal mashhurun so nin ko rajihun wal nin mashhurun minul siyata ani minul dalilo bambanda kadu siya wo man nafaso don ka jibele min koita mi yetto nyafo komi ka fonya min fil usul lonnal kamimo fil usul arrajihu mi alon ka dalilo koita lonnal sondala madhahibul arba sondala Abu Hanifa Malik Shafi'i Imam Ahmed okay ikawolle fa arrajihu yani ma quwiya dalilu minna dalilo bamman wal mashhur mi alon ka afota bake a janyanta ma kuthira qailu wala mi alon ka afota bake nala dalilo man bambay ka murunda mari kane Abu Hasan al-Ash'ari bira janna ka fa ay kitabu mi kitab lamo mi ala banta safila mi safeje ala muallafa labon ala kitab labon kanyin tandi je ko ku ka fo wala ka muta akabu alquran ko nan kila sunna sallallahu alaihi wasallam munam bira fo lonna dol beje abol ko Imam Dabini wol tanol ka je ko ay taraju a murta sunno kan no janna ka fa Abu Hasan al-Ash'ari bal lafta min fola Ash'ari aqida nyim fongole man betea aqida tinyari ngole nim momo la aqida be Ash'ari aqida le betela ita mari la aqida nyim man betea ita mari mu sufiyalti ita mari mu mu'tazilalti ita mari mu jahmiyalti ita mari mu ashabul kalam min al-falsafa sa ningo fale mun an lafto fola ka fale ale o purale o mo mi an koy malo ashariyol ila aqida ni mu'tazila le sujata nyola kadu mu'tazila no wolle ashariyol malamba Abu Hasan al-Ash'ari akate atebota mu'tazila kono abota mu'tazilol kono le sa atatanu ashab bain al-falasifa okay wal atondi fon bain al-falasifa wal mu'tazila wal jahmiya akate be nyinul le temanu atere kam wol kumandi kata aqida kam min sahayat okay baratla aqida nyim abe min kanu Abu Hasan al-Ash'ari wo man bete anunde aqida tinyari ngolem katu munem ala la sifato dol to min boko ala buloni ala nyani ala fenkol ne ala fenkol itoliye dol tawille ye wol samane wol be tinya wolem ashari wala aqidat so ila fode ila diamula nyi birabe libanis ken no nyina ko fola ako wolle molti sunna mollem salaf wolle muyti mutasawwifi molle mutasawwifino le muyti aqida ashariyin molle muyti wolle be mol kam yanko be tonya mbadi ngula kuma jelle fojam kuma lula wala wala kuma nan ako sunna molle molti salaf wolle molti mutasawwifi min wolle sufi le muyti etondi fa ashari wolle muyti ay wole fo kuma nani ndolla dino kuma kilin nande ala nin kila min fo dam malem ani ahlu sunna wal jamaa be min kan banta wolle salaf wol ashari wol mi ayefo wala ni mutasawwifino sufi mi ayela kuma fo fanyale mu ila aqida man betea nsen hakilo tu bake ato ibnu kullab bibi atene amman son kamura atene abe Abu Hasan al-Ash'ari biri woye tarajo ke koma asabata nyamin lonnal ya asabata nyamin bar lonnal fon be man kambenje ko Abu Hasan al-Ash'ari janna ka fa ay tarajo ke komi abota mu'tazila kadu dol beje woli nyine foko janna ka fa mu'tazilo le mati dol ko hani jahmiya le mati kadu munem itolla aqida atondi fo ashari wala aqida asutiata ila aqida al-mu'taziliya jahmiya jabriya okay itol sutiata jabriya la mu'taziliya jahmiya katu itol ni wala baluta asir kili barata Abu Hasan al-Ash'ari atefana lota fayele ay falasifa la kumo dol wuliani minno ko Ibn Sina wal Ibn Rushd ni wotanol ay wala kumo dol wuliandi okay akate ba fasu madhhab wala sa tebe madhhab al-Ash'ari abole kan so alaw madhhab al-Ash'ari mi abakan ala la sifato dol ala la mankuto dol sunno ya samane ma sabata kitabo to nyamin kila fo nyamin salafol ya muta nyamin atewo dol bayda ko man soto itol wo man tareto la aqidatu wolem ash'ari wala aqidati aqida fasid nim momo mati la misil ma man tan timma ka la aqida ni man betea
yajele barakate mota mu'tazilal nin jahmiyal nin jabriyal anin qadiriyal atay wol mukhalafale abu hasan al-ash'ari le wo falal tulolon bar biri abu hasan al-ash'ari atata fa meta ata abu hasan al-ash'ari akaye tarajo kele janna ka fa kitabo mi ko labanda safela nyin safeje munem ay min safeje ko a fewfen kafo wala ka muta wokabo kila kita wokabo alquran tanin kila sunno sallallahu kila hadithu sallallahu alaihi wasallam so birilon nal nato ko qiyas yalo kitabo jibe kaje ko ala aqwalon min bebeje woni tonni fa ahlus sunna wal jamaa aqida nyin tata wal madahib al arba al kitab was sunna wal ijma wal qiyas wa jumhurul ulama woni wala kuma ko nyin tata benin dalilo okay bar min nata ke problème oti mol mi yalan koy baten noma wolle man son ka tarajo ke ko la yebam far ituta o ashariyatu wolle be ni ashariya janjani kan duniya kono wolle mu ibnu kullab la molti ni mo la falo neta ibnu kullab bahas koma atele mota yebam fara tuta wo ashariya kono man son ka bojje atebe bayna ashabil kalam wal falasifa wal mu'tazila wal jahmiya atebe wolle tema ngayim fale mbadi ngamenol komi nganyul min fale wol fanamu aqida let min yan koy be kerim baranto la gambia mol melon dum ala man tankale futaw ma fangol min joko mu'tazilal benyami min joko jahmiyal benyami min boko atondi fon jabriyal ni qadiriyal ni qadiriyal fula bar jabriyal wol man futaji wolle molite ala la sifato ala la mankutol bulol ni singol ni fenkol sunno min fo jani kitabo min foje yitolio dol be bayle man songala wol bol kono ashariyal wa hawalu baqiyat abol kono jabriya fanan abol kono mu'tazilal abol kono jahmiyal ini imam ahmed ila modol ni imam ahmed ben da asir kilinne ya batandi bake atata jawyari kam bake wato adnani benda dora asela faniafo asela kol koy ni mol kadu aqida mu kulet mi am ko anyanta ka koy na mandol so nimbo tawdo munat namba yo rodot majalis la mol ye nyimi sambana anila faniafo la kadu ko mune mun kamimfo wa inna ar-rajula la yakdhiba hatta yuktab inda allahi kadhaban kebe faniafo la le fo ala ya safe ayako faniya folalem abole nyama bil aksal hadis kila ka bo inna rajula yasduqa hatta yuktaba inda allah siddiqan kebe tonya fola fo ya safe ala yako tonya fola kebe faniya fola fo ya safe ala yako faniya fola imam abdurrahman as-saadi rahimahullah biri anyirin kayin kula min fo ja ko ka kenyamin munem alaka nengole kada hana lafta min fola tonyalem do akol kayele mabuli kaja e faniafo wala tinna kuma nani fo nyindula kirinto tanaqudi ko wala fo tanaqudo to numba flale wato sufiel ni be diamul alke korosi katule kunganyal e kamen fo momi alon ko ye psychologist karam te arabiki ka fo lughatul jasad wala hadama dingo balo la diamo nim moba ka diamo la ka kunganya wato do fa huwa yakdhib akafaniale fo wato bakete yakdhib hada fi lughatul jasad ma'ruf fi ilm an-nafs nimmobe diamola wato do akalu wa hukku am fa akatulanu fa hada yani yurawir abbe tapale yalla ka murawaga ga purkata sufi la ko dal so korosi je bake ibuka fem fo dalile traje ila ftamina moliye batu dron bari munati na libanon fa banko kam bizabt ibanta bankuto fo libanon nkana wole falembe libanon na istri fulaliye adi mol min be libanon kono komi na gambianol malo nyama ani libanon munem wala mawqifoti muslima ala karola nsina obe ko indalla sainte Libanon, Arab kan ka fa Lubnan, ila capital otomo Beirut leti. Okay. Libanon be abe Sham le kono ninko Sham, walem Ordon, Palestine, Syria, walem Sham, ninko Hijaz, walem Iraq walti Kufa wal Basra wal, ini wal mata mafan killing. Ninko Libanon, Lubnan ngalon ko mo million nanto arba fasil 5 million na sama beje mo million nanto mo million lulu bo Libanon banko kan. Bare mo million flo be mo Cristiano ila banko kanje Cristiano le kake president otije comme ngalon ko sansa Libanon banko kam Michel Aoun wolem president ala bay president o ma famo bitaneti ka fay fenke le may bay president oti Jubran amanke Jubran Khalil ti Jubran Basil le la bay president oti wo fana mu Cristiano Michel Aoun wolem president ka Libanon banko kan mo million arba fasil 5 million nasama sa ngafo 5 million nebeje wo 5 million okay 3 million be mu Cristiano atuta jejel 2 million wo 2 million 1 million and half wol be mu 1 million and half mu Shia atletic yalon Shia jamal le siada pour ko Shia fanam bondale nyoto okay wo 2 million tuta je say 1 million and half mu Shia atletic Shia Jumal Shia Duruziel be Lubnan ne Shia Fatiminol beje Shia Ismailinol beje Shia Alawiyel beje Shia Itna Ashariyel beje wolle fomu Iran shialti
ولم حزب الله نغالو حزب الله بلبنان بانكو كان كمن فو دولة في داخل دولة بانكو كدوم بانكو كون كادو تول فانا مو بانكو لتي لبنان بانكو كاي سمبو مين سو شيال وشيال ولا ما سيبا ولا يا نياتري نان غامبيا لا تمبادي مون كامين فالي عربول كام فو الوقات خير من العلاج ye hakilo tu ikate oper woni ye oper jumala fisata ye hakilo tu ikate oper mba folali ye ko munati na rawdatul majalis itata libanon fon ye nyim banku dol be bulaje libanon choose wolati nan ko fali ngo libanon banko kan min ka ke president oti je wato wati aka ke cristiano ti kadu tolle siata je ahlul kitab dunkel wontem problem ti momanke ya problem ti mo moyte lata dino min neselano o dino lale iso alabatu nole ale min kanda alama ale mol be kanda wakita abdunkel min bo banko kan so ka wala ko bondale nyoto comme nin ko 4.5 million nasama walem ek 5 million to 4 million be libanon ngo michel aoun cristiano wala la president kodi vice president min be jenu ay istiqala ke ba sa vice president mu jubran basil kadu said ay fenga bota jela ton di fond Saad al-Hariri botaje womu sunniyelti e afamamu abamamu libani solti afama bota mamlaka al-arabia saudiya wala rafiq al-Hariri wala musunniyelti Lubnan wa rafiq al-Hariri molika min fatayal al-mustaqbali ma'ruf fi Lubnan wa tayal al-mustaqbali wala musunniyelti wala be Trablus ma fo ningo ale Trablus kanyimbe ko indi fentem pour soufier la wuliya kanyimbe ko ningo ale Trablus Libya la capitale obije ka fa Trablus womu asima Libya Trablus be Libanon ne miyanko Ahmed Asir na la mol be wolti wollem salaf wolti wollem sunni be Libanon banko kan Hezbollah la mol kat wolle kelen la nyi shial okay alal tulolon sai wo atondi va Saad al-Hariri bota woto la manta masakunda dokula so Gibran Basil wollem vice president de sai bare president wokake wato wate Cristiano Michel Aoun katu munem Cristiano le siata Libanon banko kan ngale wala tingo jel okay so wolubnat banko kan ye nganyunu min potential beje mo million kilin nim fen sunniel le doyata fengo beti Libanon okay so rawlatu majalis ko munatine ko Libanon bidat ntita banku to fo Libanon nga fali ko fo alieni lonne ko Lubnan anin Tunisia wolle keta arab banku fololti dunia kono mini alon ko tinyaro kumasta ka dunje elmania la karola ba Libanon ya ko balande biradun da Tunisia tinyaro min ko to ngajele fonga ni lonne ko libe nona atele arab banko ti dunia be ko na be ma fonga minna itolle ka droko jinni janyani wo banko la karo bella ni shiali ka drog business on ka janyani misilme banko kan itolle banko ti mi alon ko ka toroli sol janyani karo bella wo Libanon min joko Hezbollah la molbe je nyamin fontol ma wolon ko Hezbollah banku male be Lubnan kono Lubnan yuna ajazu an yukhrijuhum ajazu ifon korta ke bondi je kadu munem ni torli so min fata sansan Qasim Suleimani wol ani atondi fon Khomeini wala time mafo Ayatollah Khamenei wobe balurine Khomeini min fata biri wala wato ni hizbu wa tasis Libanon banko kan pour ka sunniyel kelendi je ke be faje fo ya Ahmed Asir soro wa ko ngalon sa nda be soronin okay wo sunni dantang sunniyel min be Libanon amam mo million si Shia lebije Ashariyol Mu'tazilal kana Shia Fatimiyya Shia Alawiyya Shia Druziyya nkanyi firqal min fote wol bebe o Libanon banko ka bar wol mu Shia let wala nan ko ni o be kafunyola wo Shia ngol itata mo million kilin nim feng so sunniyel min be wol mo million kilin si Cristiano mi bijol tara mo million fula kara mo million sabani fe wo Libanon banko kan okay ngalon ko Libanon banko kan ku jaw akake arab banko kan aka tabi Libanon je wo Libanon banko kan je wo Beirut sate kono je fentem fo biri ni Hezbollah la masibonat mbe min fulale ni allafta wolonna kaje ko Libanon tata nun ganale tinya bake je la nyin shial mi wulde tata gana ka tinyaro ka je ka sunniyel faje e bodo tata togo falma wolon so gammenol se haklo tu bake ni rawdatul majalisi fele ye nyaati Libanon kata wo ashariyo sambana wolmi yalon ko ala sufol la ala la karola ala sufol la karola ye dol wa awwal yedol fanyandi wota yobay ila aqida man betea wali jokole wolle fango jawyata katambi ntolla soufiyel fango be nyamin itate nyunna wo molle ni mimbe kukili ya sambana fo nganyilo ne ko Libanoni moli tata jele mini alon ko ika kodo bondi miliyaro li ke bondi pour moli tashayok munam woti ika na fulol ki Africa bankol to ka million di mola pour ye yelema yeke shialti ka visual sen moli pour ye dingol bonna nyi Africa bankol to Ghana wol
Togo wol Mozambique wol pour yeta Libanon karawla pour yeke shialti fom ma woje bang Africa bankol kon abol kono Ghana bi wol ba problème kono comme be aje nyaming Togo wol ba problème kono womin Indonesia wol mi anko itaje million wol bondi wol ye bayje ka shiaya wa fi dunya kono kadu munem itol ni duntela banko kan men kila masakundala Libanis wol ni duntela banko kan ika shiaya la sambanan je wo shiaya ni kanane kamine fo ka fo mu muslimol da tre manke muslimol bar mbadingol yalon tol Gambia manyi shiya ko ni arab ko man ko dol bo nyoto ni Libanis wol be duntela banko kay ba fula tol mu muslimol let aha atra ye fani manke muslimo kadu shiya la aqida le moti yuziruna khilafa ma yubtinun shiya la aqida wolem ka ku kendo fo ka kuja o mabo ndo niya sunniye fa ka place wala dila wolem shiya la aqidati ka sunniyel fa wolem shiya la aqidati so Gambia mol se sila bake yenyi ashariyol min samana min yalan koy malla ala la sifato la nin ko sifato wollem nyaal nin wol nin balon nin kolti manso wala ituta e tondi fa abi hasan la ashari la madhabo nyin kan hani lonnal fa ko janni wo ka fa way tarajo ke o kolal bari to la aqida fa be lore min ka ashariyol wollem munti itol be mu'tazilal ni jahmiyel le tema ikoy man son jahmiyel le tol man son mu'tazilal la ye falasifa la kumo dol bayle kumo dol tale ika maqalal sambana bainal falsafa wa din at tawfiq bainal falsafa wa din ka falsafa sambana ka dundi dino kono fa almalon ko ashariyol le aqida to le wo sambana bang nin ko falsafa wolle mol mi an ko diamula kensen wol min joko ikemire malla fenna ika tol ila ka fo ko bil jamal tarre wuluta non gris bankole kan iko to lata mina wala metaphysique nin ko wala munti ma wara at-tabi'a comme few fa sotota 15 kele ten dron hada madi mo fon kata ja ko kata 5 me don ko yele ma moti so wotu moy tol ika walla kumo dol to nyaayandi nyim momin nata gambe rawdatul majalisa samane ika walla kumo dol to nyaandi falasifa la kumo dol ika dol bay ika mu'tazila la kumo dol ta ika jabriyal la kumo do ta ika jahmiyal la kumo do ta saytol koy be ñun letem lonnali ye kelendi imam ahmed la jamanu kadu la aqida man betea muslima la sharti kilin teje la aqida min timman so biri abi hasan al-ashari abo kan janna ka fa kitab la bon min safe kala taraju o nyim findi ni ka jeko mi sabata kitabo ni sunno rate ka bula wala noma amanke ashariyati lonna dol sonta wala doli malla o ko nyina kata nata fale bal arrajih wala mahdi min sabata la dalilo bamanda wal koy sonta wala bar ibnu kullab be jewbe balandi ala madhab o nyin kam mutasiba ko bang ibnu kullab ko mo ashariyo la aqida be tata tebetlo wala kan wala moldi faqad qaddalu dalalan baidan ifilta filo mi anka be warani mbake nkanyin kumo min faliyata nimmi man songala lakira yalon alay mol fo min anko be dunna dimba kono ikamune fo qalu isafoko law kunna nadan tolta ton naqil hakil mayata law kunna nasma ikafo natran kamoynu aw naqil wala ka hakil maya ma kunna fi ashabis sa'ir tanun takra sa'ir dunkeldi ala kamine fo jang فاعترفوا بذنبهم يفعل سندلا جنوبولا فسحقا لأصحاب السعير هلاكو ينكن كرو جوبا بسعير دون كده إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير ولم أهل السنة والجماعة ولم سلف والميانكو إلى عقيدة صحيحة غني من بيفال لبنان نكورو علي علون دنيا كونو كريمينال كوا كاكا داو دا كبيرين كولومي لبنان لم عرب بانكو ميانكو كو يتعرب بانكو إلى موبي جانجان نينجي لبنان لم بانكو إلى مول فون كالو إلى برلمانو تو ولم إلى parliament to كافوكو بانكو kumanta dunia kono fata libani so soronje dro kola torolis kola fentem fonyi shako mi anka duntela banko kan libano ni tol arabo mi anko siata mexico banko kan le brazil banko kan fengi atondi fon colombia banko kan fo ila siaji anila meje fo ila modol kafure ka falmalon brazil le president mi anko abeje sainteng ala aslo lubnani huwa asluhu lubnani libani so ala aslo fo mo libani so fo almalon ko mexico banko kan abe wala millionnaire kono mobeje libani so le mati bang akaru aba atondi fon ako fama dindi nyami na kodo keta wakal droko le janjani nun dunia kon fo almalon ko eranna toni ayatullah ali khumeini lotale num 2007 ako hizbullah tol ay atondi mamal ay kanyane afrika bankol kan ni europe bankol kan ika moni minkije ka katakol minkije pour ka dino to nyama fo molie wala mi tolla dino munete ka ata ali fure wurna maka anin jafara ka samana taran banko kan ndolla gambia sa ye nyatiri na wolto mbadi ngor rawdatul majalis be ko min to gambia atoni shiali ka moli
sa million lale shia sina ita sunni kilinga million dira pour que yele mandi shiati kuma problème be kerin Suria nyami halab nu moya ba tondi fa ko to ma fajele birata nu Libanon ay le mata shiata nata nan je akafo albe kala shialet wala mbal bom la janne akoto ma ya fa so ko sifa le dundi mol kun kono photo foyete mol ke toroli soldi ni rawdatu majalis ni kanyum mo sifa sambana na sate kon fo almalon ko jani mba fala le wo ma fon la ni laqab mi an ko jani Khomeini ayatullah tukhayni wal naliye moy atondi fon atonni Bakir wol Jaafari wol wokontongol bemu shiatol leti nyim Ali Jani wol Hassan Jani Hussein Jani ayatullah Khamin ayatullah wol malum bafle nyaadi le fon baytullah wol kata Bakir wol bemu shiatol leti anata Gambia wuli afa ka foye ko ntem ashariyol no ashariyol man si Libanon banko kan Libanon min saraje shial le ngani shial min fo shial ala wiyellem bari tondi fo shia itna ashari wala siyata je wokola shia druziel shia ala wiyel atemu bota Libanon min tole mi atandi ko atemu ashariyol hanamu ashariyo fon to mu ma sibole ti bar damin fon kija faro warata wala nyinti ko shia le mati aya fam ma bole ala fta shia ya le samala Gambia banko kan ibe millionol sikala kedi gameno la pour yeke shiati kadu shial ka moli hani to abudu je ka moli sai ke yele mandi ke shial kadu ka millionol le dila comme Iran be ko manya min dun tol be ngalon ko Iran ye tulol soto e gasol soto le mi yalon ko tiliwotili bermilol ka millionol le bondi bermilol so wona fulo be bukata fenkama fo ka sunno kele dron fo sunno be dawda ka kele kadu ko fo ka wi koy tol ka sunno kele wala muy la do koti niye sunniye fadron ikela tika bale sidi ali aja tika ba mbe kundo e ka wala tika ya dila nga falen sen hakilo to bake nyunu mi anko ye ko na Gambia banko kan Libanon mu banko le mi alon ko ka ko sifa bele janja ni dunia kono ngo Libanon Christian banko le malkata je ko arab banko le bar Christianol beje fo Suria Christianol ta Suria banko kan mi alon ko Dimashq dama Christianol bi jata mo million nan era Christianol beje fo mantra kerimba Kurdistan Christianol beje mo million fula Baghdad wol ni feluje wol ni era ko Christianol beje mo million kilinin feng mune be keri Egypt banko kan Christianol beje mo million taninan fodi altol ma wolomba ndu arabo le muiti so Libanon in kamin fonse hakilo tu bake banko Libanon ye kungolo je do se trolisol janjani je ise shia ya janjani je sa fale Iraq bi atondi Iran banku jamaate dunia ekonomi na fulo sotoyde alta ale wiki bi dia jibe dunia ekonomi alon ko la gaso ni la tulo ni la fengo siata dunia ibat Iraq ebe Iran taran no batang le kon wa Iran wolle be Lubnan koma wa Iran ne banko dundi Lubnan kono dawla dakhil dawla be biani dawla khashufi bada malum falem fam so kamin fote mallafiye nyatri na banko kan ibinay be moli sanna ibidan na santol te be mojara foire bay bala korda boyle be bunyaw lola be million dilala iba kala shiati iba flayte mu itna ashariyalti walete mu ashariyolti min yalon koy banta ibalanta ala la sufulo la mankutol kenyala comme ibn kullab la mol be nyami wol man son katarajo ke o kola mi jaaji muna na nga fali sai ali alo ne ko muna ne manta mamlaka arabia saudiya muna ne manta ime kungolo imarat wolto muna ne me kungolo qatar wolto ni sunna bankol ni ngam min mbulu balla ñimu Facebook live nun dolbe je ninga mi kafa kemin ni maral barenta yon ko be ko ndino la molla wa kafa billahi shahidan ala kanyanda mole sedi androla ngam min ni mbulu bal so mbomin fo kaleten sen hakilo tu bake kaje ko Libanon ni wala tine tara Libanon ibiri tara sida yaje ko Libanon nen chance ti kanaka Gambia tinya shiali soto Gambia toroliso le soto Gambia nol kanyo fa sunniel la ha atondi fon shufiel la hajo manke fendi foka Gambia misil muka sunniel muta ke fa dron mbadu won ninyi Libanon shiali dunta Gambia toroliso se janya Gambia karobira nse furel ton bon Gambia karobira kadu shia la aqida mu wolati banko bi arab banko la liaje problème kono ike bat le problème o dunje ron shia le dunje Iran Iraq ye bat le problème o dundaje Yaman wonyama Suria wonyama banko wonyama bintol fanan nañi rawdatul majalis
moli se hakilo tudo ko demokrati be na banko kan barum fana da libani sol kumanna yena shiaya janjandi nyer banko kan jani to aliya moy dawda kamu ashariyel ta faniale for han ashariye fon malla fala na banko kan kadula akida tinyata le tol jokole sufiyel be nyamin i balla fenna ala koto ya ala la sifato dol bayl bar miyati nan ko aliye ko ay faniale fa manke ashariyeti atondi fon shialem mi yalon ko itema balu arab bankol kay te wolonnola mi yalon ko ma arabo la sakafa kare ma arabo la kolo ite wolonnola komin ka fo ale ko jani konton jani jafari bakri ayatullah khamin e wol atondi fon wol mushi a konton leti ya moy dawda amanjari yow mari nyinin ka wallahi billahi tallahi nini arabo benda ko entemo bakri leti entemo ayatullah leti entemo atondi fon atondi ntemu jani leti ntemu seistani leti hawistani le jafrastani leti woli be mu shial leti akon tongo fongo damma ala laqabo ngalo wolto kenno mu shialti ani hana nahwo min sidi ana bota banko min ka wolem dalilo be koyri ngoti kaje ko shiale mati wolem ni rawdatu majalis birita ata libanon walle ni nyunu le konta ko en to la banko kan demokrati le beje alsina no le sayin dan ko ali kodo din to la dron kadi to manta fento fo naful ko dron ali kodo din to la dron ba wal to fane mu arabo le din to la moli lata arabu ko la ni alje to ba fulam be toñale kan so ni ngal samman dron e ba fula ko toñalem imaje nyin sunniyel mi an ko ka fetol mu sunniyet wahabi ka fo arabol ko bono mamlo arabia saudi kana so nim fane arabo bonni na lubnan yaje dron sai ba fula to be ka kuma kino nyin dole arabo sama nyin fare arabo sama la iman kili libano christian banko len komi nga fale nyami mom million 5 million na sama beje 3 fasil واحد والبيمو كريستيانو التي الى بريزيدنت والبيكا كريستيانو وكولا شيال مو مليون كلين فين وكولا سنيل ولا دواتا بيت ولا بترابلوس بانكو كان احمد عسير والبولد ولا سنيل ولا سلافول اوكي وكولا وتومي بيبي كريستيانو لم شيا so libanon ne banko din ko ali atoni ayatullah khomeini lo 2007 ka hizbullah jayi ka jeko ye shia janjani africa banko ko nyami ani europe ani southern america ni wotanol ila million mi ke bondi wo karol so mbole ko indalla ni rawtul majalis il fele ye shia samana na banko kan ni jani shia le mati pour kana shia janjani na banko kan nini mobe nda marché kono ye $1 million dire ko ke shiati so manga visa boneta libanon ibetila dulal to ibina bita watre yela dino wa na meta drum iko nanga 10 million dila sudo e sunni kilimfa ibaje lete betara ali la molle kono Hussein be dunyale mal alkiyama ye itabu ahlu baitin kolle yeta yeofa ye nyine ke foye banku jamal tinya afrika wol kono kenya wol bole nyama bi dam yaron ko mum bankol mi ko la aqida mam betia bari ngam ban sa fale naltol mal libanon lo ntol nga karane ngela geografia karane nga libanon banko fon lo ngalo mol mi beje ndem fon kaddi amun nakaf ñu mal beje libanon ite banna mi nan koy bota beirut sate kono afo minan ko bota Trablus libanonin kolle moti dol fon bije shialle muyti ikela kol fonya yusum de mu shia kada leti ntol kada foy malon tol siata afrika banko kan ko mi ngalon ko libanon be janjani karo be la nyami ikata afrika le ka business ol yeleje ka mol ka shiati kata o koto ka rokol wafi kata o koto ngalon ko mu libani so la do koti dunia kon i fele yenyi ali ni atondi ni Sayyid Ali Jani samana banko kan amanke asharioti shiale mati wala moti mi ka be million dire la wala moti nata ya samana sayim pour ka moli sang sayi bita mol no mera suol kon bawe be million sotlale pour ka wodi mol la ka fo e ke shiati ye ke rawdatu majalis moti bari ni ko e mu shiati dron ba woltobe dami sayi to ku yada gambere bari nata mba fula ko mu ashari yolti so ashari ko e mawolon ashari ko ngal hakilo bulandi wala mbadi ngol mo be ni audio frandi la mola mo be maslandi mo be silandi janni la krete ba fula qalu natan tolta qalu ba fula ko law kunna natan tolta tanu nasma on kamoy aw naqil wala ka akil maya ma kunna tanun tataranu fi ashabil jaim fi ashabi sayid dunkella fa tarafu ala ko fongol say sonda ila junubolla fasuqa li ashabi sayid innal layna yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir wota ka munta ko hadama dingo misilimo ni tabuka kumo moy kamin fo hakilo tetela iman kenda wala na ala yafu law wal fongol le ka fo ko law kunna natan tota nasma on ka moy aw naqil wallan ka hakil maya yenyin kufulo ko nyoy ko natan ka moy wallan ka hakil maya ka tu ma moy andu man son ka hakil maya iko ma kunna fi ashabi sair tennu ninka moy ka hakil maya nte kala nun sair dun keldi
ala ko fatarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabi sayr innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi min yalon ko ka sile mari la kullo kono wala mi ke ngani khalsandi je ibuka fo molen dol kaka wali yelde juma dol kata salola makale ndol fama ala je ndol fama kila kana nyama ndol fama duwata kankar moro ndol fama la ala mofu innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir janni wo bebe kala minu ka fo na daw ya malikul yaquda qala innakum makithun malike mune foye bin jahannama dunkeli batata jahannama kono wana daw ya malik ya malik kuman li yaqdi alaina rabbuka ko malike mari kuman da ayum fa ngadaha ngabo jahannama malik ko la innakum makithun altul betula janne munemu munana malik yo fa aqoy laqad ji'nakum bil haqqi nin toñana tal kan walakin aktharakum lil haqqi karihun al jama be jali toña ko nal mal lafi toña ngata toña kon nga son toña la nga bula toña no min kita min sabata kitabo ni sunnat rawlatul majalis ta moliya sula o sula samana gambia ibota da min sa fali ila aqida min tin sa fali wo banko kam mol mi alon koy beje nanga mol mi mu ila aqida mu munati na kiribu karaba krem sa be koy ni mo lantelem ndetanolem mol mi an koy balute kono ngela kuol karang ngela kuol long kaje ko arabia ni mu arabo di do fengeda ikadal nene wala ka fonga arabo le samana say yo shiale samana leten ikafale ko ashayolem pura banko tinya shial ni dunda banko bankuto ikam mansa kunda fango attaque le pura mansa kunda nyim boyindi ito yello banko ka mol ka tamela kola wolem eranna do ko wala ne ka rebelol janjandi banko bankuto dunya kono a fele rodoto majaase tarake banko mi alon ko démocratie be kering gambiale ngata nga nyim bonna libanon nga samana wala ne libanon tombo libanon fon bi that akanyanta dalilote ne libanon fon la molota ila palmeno to kaje ko banku be kerin dunya kono ye libanon na mo soronjele imma dro kole wa imma torlis kole hizbullah ila karola wa imma kuja wo kanyanta tol be dalilote wo fon boto bankolto wo fon sediato bankono wo fon yo fo bankolema rawrato majalis e nyimmin keten wole mu koti mbe min fulali ko libanon be nyamin mo nanga mo be libanon ika balu nyamani mol min beje sunniyel beje man shebe trabul wala ahmed asir la molti wala keta mu va pesaro wala msaya ton divan saad al hariri la molti afama rafiq hariri afama mu saudian molti abama mu libanisol wala musarafol ni sunnol je tayal mustaqbali ni wo bota jedro minul beje ngani duruzel ni ismailo ni fatimiol min fo jedro comme ni ali jani fo mu shiati nyami itolle beje ye banko de dawla dakhil dawla khashu fi ba'd ye banko londi banko kan ila shiaya nyin kanje ni wo bota je 3 million beje wa wahid faset 3 million nasama kadu mo million nanto mo million lulle beje wo million fulo bemu cristiano wala na libanon banko kan cristiano da maraka ke president comme nga fale nyami michel aoun ne be president yala sainte so na mol se bo kalama man sa kunda se bo kalama na mol kada so yela dino sanni na fulola e bulo ngatlaw fola dron innal ladina kafaru wala na ala ya fo nyama dron ibela na fulo fon bonda kawdu na fulo mu kulati mol ka kelo ken minna yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takuna alayhim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al khabitha ba'dahu ala ba'din falakum wajhan fayajrahu fi jahannam ulaika humul khasirun yombe diamo dan na janne mo besela mo be masal nim nyimol rawdatul majalis shi'a le samana na banko ka nyi ali jani bakri saystani e atondi fa jafari ayatullah atondi fa ñew xumen wol ni xameni wol ni islam der wol mi yalon koy ka fote ari israili wol abemu sia konton le sia la qabol le muyti ahwazo le muyti atondi fa faris wol le muyti hani biri dunda to lubnan banko ka fam fam ye fam kuma ne arabo le bar minulu yelo ka fo altul mu faris wol le ni ndo mo ahwazo le sondol français boy la ko kalama o nyama bi bake ngam hakilo tu la koto bake ngam famma sandi la koto bake rawdatu majalis fele la fatroli sol samba na bankoka mo kada jibe ka fo arabo le muy kerata ne fengata dunda jan nda fonga arab freno so mi yan ko cristiano le muyti imalla alala nduy botaw libanon banko le kan ka arabo je ton ka fo ko anyun don ka arabo le samba se ko lima ñun fane arabo le samba hani wonte wolati ne tata libanon fongo banko kan libanon fongo dro baw rawdatu majalis to mantra kuto i mantra fenna fo dunia ko ton aka jarere ke ba ka si aka faniafu ni ka ye faniafu atla talibo le siara kana ke fayla sofiti ka kanwla kankali luwol kan abuka son ka muro kumo kan o ko la na si fania ba fo ko ta sonna tarajo ke arabo le saudia lonna ka mistake ata o lonna mo million tanin na mo million mo ka jibe twitter o ko la na si tele bon rosomo a fo ngam fo mistake la manke sunna afoten kitabo afoten ateta sirin gambia ka faniala kankali lu jarol ni wol tanol kan wolle ka nyoka funka funten dron ika foytol muje fontol tem mistake la wo moli dino jarata wolle ila ftakela wo alalti
pour mol ye batu mol katam bamawol bunyan katam famawol horom baren tem banna fon katula nyim folto Gambia fonga ala de ma batu pek dina ku sonka teje nganda mol bunyala nganda mol horomale mbe bula ala dammale noma mol lebe jemi anko ga kitabo fo akoita kitabo ni sunnu ngavo alqur'ano ay min fani kila ala kitabo mbe sonno damma mote mo babat la mote mo fabat la mo man fisi am moti monte woliyati fo ala minna woliya fo alqur'ano kono walla ni mol be diamo la minu ka mol kumandi kate tol fon bato kan ani mamol bato pour ka business o kewol wolem ko mi anko diamo be Gambia mbangta sonna la fereng koku bo ko mangata wondu mansila kula woto ajartanye ko bela nemiya kuke momo la sanji kema atakele ko alkiyaman sida benje ika faniale fo fania fo la lemuti man fenno e buka fenkeno hajol be fon le ma jarano ni wonte la balu wote taratu abdun kol bulu jang kadu ka baluni wolla alma alen be tangela ma sibola alma alen na barol mutani nganiyala alma alen na banko tanga allahumma ja'al biladna min ahsanil bilad آمنة مطمئنة إلى يوم التناد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا عليهم أجمعين اللهم حبب بنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وبارك لنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك مديامو دنا مستيكو بيجابو دنتري بامين صابو بندا ولا بركه